सो हेलो साधारण ज्ञान जनरल नॉलेज एमसीक्यू रो किसी क्वेश्चंस आम आज कवर करवा जमीक सबुदिन क्वेश्चन कराए ओडिशार बृहत्तम हृदर नाम कौन ओडिशार सबुठारु बृहत्तम हृदर नाम कौन क्वेश्चंस कौन अच्छे ओडिशार सबुठारु माने बृहत्तम हृदर नाम कौन अंशुपा चिलिका कांजिया हीराकुद या फिर कौन उत्तर निश्चित भाव में कमेंट रे जनईदेव ओडिशार सबुठारु बृहत्तम हृदर नाम कौन ठीक अच्छे चिलिका हूँ ओडिशार सबुठारु बृहत्तम हृद कौन चिलिका हूँ ओडिशार सबुठारु बृहत्तम हृद भारतर सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन पद्मभूषण परमवीर चक्र भारत रत्न पद्मश्री कौन भारत रत्न हूँ ओडिशार माने सब सम्मानजनक नागरिक मानकर सर्वोच्च नागरिक सम्मान हूँ आमर भारत रत्न ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओडिशार केउं सहर को रेशम सहर तथा सिल्क सिटी कहुए कटक संबलपुर ब्रह्मपुर पुरी केउं सहर को रेशम सहर तथा सिल्क सिटी कहुए कटक सहर तथा संबलपुर ब्रह्मपुर पुरी केउं सहर को निश्चित भाव में कमेंट रे जनइब ब्रह्मपुर को ओडिशार रेशम सहर तथा सिल्क सिटी कहुए देन आम आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन को केउं नदी को ओडिशार गंगा बोली कहुए केउं नदी को ओडिशार गंगा बोली कहुए बैतरणी महानदी ब्राह्मणी ऋषिकुल्या केउं नदी को ओडिशार गंगा बोली कहुए बैतरणी महानदी ब्राह्मणी ऋषिकुल्या महानदी को ओडिशार गंगा बोली कहुए सूर्य मंदिर केउंठारे अवस्थित कोणार्क पुरी भुवनेश्वर जाजपुर सूर्य मंदिर केउंठारे अवस्थित कोणार्क पुरी भुवनेश्वर जाजपुर केउंठारे कोणार्क होची सूर्य मंदिर होची कोणार्क ठारे अवस्थित भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए थिले भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए थिले जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन किए थिले भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए थिले निश्चित कमेंट कहब किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले भारतर प्रथम राष्ट्रपति ओडिशार केउं जिल्ला रे सबुठारु अधिक जनसंख्या अछि ओडिशार केउं जिल्ला रे सबुठारु अधिक जनसंख्या अछि मयूरभंज गंजाम कटक खोर्धा ओडिशार केउं जिल्ला रे सबुठारु अधिक जनसंख्या अछि मयूरभंज गंजाम कटक खोर्धा केउं जिल्ला रे गंजाम जिल्ला रे ओडिशार सबुठारु अधिक जनसंख्या अछंती ठीक अछि हीराकुद बंध केउं नदी ऊपर निर्मित होछि ए क्वेश्चन बार बार प्रीवियस जीके क्लासेस रे आसीछि हीराकुद बंध केउं नदी ऊपर निर्मित होछि केउं नदी ऊपर निर्मित होछि हीराकुद बंध केउं नदी महानदी ऊपर निर्मित होछि हीराकुद बंध ओडिशार जातीय पक्षी कौन जेमिति भारतर राष्ट्र पक्षी अछि सेमिति ओडिशार जातीय पक्षीर नाम कौन मयूर भादलिया इंडियन रोलर जहाँ कहुए कोपत कोयली किए भादलिया ठीक अच्छे इंडियन रोलर होछि ओडिशार राज्य जातीय पक्षी ठीक अच्छे विश्व परिवेश दिवस केबे पालन करा जाए 5 जून 15 अगस्त 2 अक्टोबर 26 जनवरी 5 जून रे विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाए देन जातीय विज्ञान दिवस केबे पालन करा जाए 28 फरवरी 5 मार्च 10 जनवरी 15 अप्रैल जातीय विज्ञान दिवस पालन करा जाए केबे 28 फरवरी 5 मार्च 10 जनवरी 15 अप्रैल 28 फरवरी रे जातीय विज्ञान दिवस पालन करा जाए केबे 28 फरवरी रे हमरो जातीय विज्ञान दिवस पालन करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओडिशार केतोटी जिल्ला अछि ओडिशा रे केतोटी जिल्ला अछि 25 30 32 28 ओडिशार केतोटी जिल्ला अछि 25 30 28 32 ठीक अछि 25 30 32 28 30 टी जिल्ला ओडिशा रे अछि जहाँकि प्रथमे 28 तथा शायद 28 नहले 29 बोधे थिला मन पड़ने टिके केते थिला कमेंट करिवो भारतर सर्वबृहत मरुभूमिर नाम कौन सहारा गोबी थार अटाकामा भारतर सर्वबृहत मरुभूमिर नाम कौन सहारा गोबी थार अटाकामा थर होची भारतर सर्वबृहत मरुभूमिर नाम क्षेत्रफल दृष्टि भारतर बृहत्तम राज्य कौन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र क्षेत्रफल दृष्टि भारतर बृहत्तम राज्य कौन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र
ରାଜସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଏରିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ନା ରାଜସ୍ଥାନ। ମାନବ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ଅସ୍ଥି ଅଛି? ଏଇଟା ବାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ଆସିଛି। ମାନବ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ବୋନ୍ସ ମାନେ ହାଡ଼ ଅଛି? 206, 306, 106, 500। 206ଟି ହାଡ଼ ରହିଛି ମାନବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ହାଡ଼ ତଥା ଅସ୍ଥି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମସ୍ତିଷ୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମସ୍ତିଷ୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? RAM, CPU, କିବୋର୍ଡ, ମନିଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମସ୍ତିଷ୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? RAM, CPU, କିବୋର୍ଡ, ମନିଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମସ୍ତିଷ୍କ କୁହାଯାଏ CPUକୁ, ଯାହା ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ନିହାତି କହିବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ ତଥା ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କୁହାଯାଏ? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି। କାହାକୁ ପିଲେ କହିବ? ଶୁକ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ, ମଙ୍ଗଳକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଲାଲ ଗ୍ରହ, ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ନଦୀ କ'ଣ? ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ନଦୀ କ'ଣ? ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ। ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ। ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ରହିଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନେ ଜାତୀୟ ଯେଉଁଟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାନ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ନଦୀ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଭିଟାମିନ୍ A, ଭିଟାମିନ୍ C, ଭିଟାମିନ୍ K, ଭିଟାମିନ୍ E। ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଭିଟାମିନ୍ A, ଭିଟାମିନ୍ C, ଭିଟାମିନ୍ K, ଭିଟାମିନ୍ E। ଭିଟାମିନ୍ K ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 1 ଜାନୁଆରୀ, 1 ଏପ୍ରିଲ, 15 ଅଗଷ୍ଟ, 26 ଜାନୁଆରୀ। କେବେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? 1 ଜାନୁଆରୀ, 1 ଏପ୍ରିଲ, 15 ଅଗଷ୍ଟ, 26 ଜାନୁଆରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କଟକ ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ ସହର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ, କାଠଯୋଡ଼ି। କଟକ ସହର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ ସହର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ କ'ଣ? ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଏସିଆ, ଯେଉଁ ଏସିଆରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଜିକାର ଏତିକି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବି ରହିଛି ଆପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସହ ଆପଣ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି କୋର୍ସକୁ ପରଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କୋର୍ସର ନାମ କ'ଣ? କୋର୍ସର ନାମ ହେଉଛି ୟୋଦ୍ଧା A1 ବ୍ୟାଚ୍। A1 ମାନେ A1 ରହିଛି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍, A1 ପୋଜିସନରେ ରହିଛି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍, A2ରେ ତଥା B1ରେ ରହିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସେସ୍, ଯେଉଁଟା ସେପାରେଟ୍ କୋର୍ସ ରହିବ ତଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଯେ ଏହି କୋର୍ସରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।